नमस्कार दोस्तों, आज कंचनपुर के खेल मैदान से आज खेल और जज्बे की एक मिसाल सामने आई है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का आगाज आज 6 जुलाई को कंचनपुर क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में हुआ। इस शानदार इवेंट का उद्घाटन त्रिपुरा सरकार की ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स श्रीमती सातना चकमा जी ने किया। वहीं कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कंचनपुर के ऑनरेबल एमएलए श्री फिलिप कुमार रियांग जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर एमडीसी श्री शैलेंद्र नाथ, एसडीएम श्री आशीष बिस्वास और एसडीपीओ श्री आशीष कुमार ठाकुर जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी विशेष रूप से शामिल हुए। ये टूर्नामेंट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, बल्कि एक ड्रग फ्री त्रिपुरा के सपने को साकार करने का जरिया है। पहला ये है कि हम स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं और दूसरा ये है कि हमारा मोटिव है ड्रग फ्री त्रिपुरा, ड्रग फ्री कंचनपुर, ड्रग फ्री इंडिया का जो कैंपेन है उसको बढ़ाने का। ऐसे देखने में दोनों चीज़ें अलग लगती हैं, बट अगर हम डीपली से दोनों ही चीज़ें एक तरीके से जुड़ी हुई हैं। वो ड्रग्स निबोये चोंगजे त्रिपुरा नो ड्रग्स फ्री खेने मांगे सुदु चोंग एसडीएम ने सामुंगया बा डॉक्टर ने मंत्री ने एमएलए ने पा ने सामुंग से नांग पब्लिक नांग स्टूडेंट जो तो नांग बाहला फाइके से चोंग कलेक्टिवली सामुंग तांगे से चोंग कांचनपुर नो आखे त्रिपुरा नो चोंग ड्रग्स फ्री खेमाई नाय आम्बोये आंना नक्साई चो ताखुराव जेरो चिनी जुआइरो फाइ तुंगो नांग से चिनी बुस्कानी भविष्यत नांग से बुस्कांगो रनि आईएएस ऑफिसर रुंगनाय टीसीएस ऑफिसर रुंगनाय टीचर रुंगनाय आखे एमएलए मंत्री रुंगनाय नांग से बुस्कांगनो चिनी त्रिपुरा नो नांग से बुस्कांगो नांग चालावनाय आम्बो ये ताखुराव चोंग ड्रग्स नि बावये पाला के चोंग लड़ाई खेले नांगनाय নেশা এমন একটি বিষয় যেখানে একটি পরিবার শুধু নয় একটি সমাজকে ধ্বংস করে দেয়, একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। সেটা যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি প্রেরণা নিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি করার আমি চিন্তা ভাবনা আমার যে মিটিং হয় বিভিন্ন সময় কোঅর্ডিনেশন কমিটির ওই মিটিংয়ে আলোচনা হয় এবং সেখান থেকে উঠে আসে এরকম একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট করার জন্য। এই আলোচনা পরিবেশনে মিডিয়ার বন্ধুরা যারা আছেন তাদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্য তথা কাঞ্চনপুর এই সাব ডিভিশনে নেশামুক্ত যে অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজকের খেলার আয়োজন, সবাই একযুগে আমরা মিলিতভাবে সেই প্রয়াস নেব এবং সবাই সহযোগিতা করব যাতে আমাদের যুবকরা এবং যুবতীরা সেই নেশা থেকে দূরে এসে আমাদের শরীরচর্চা সহযোগে মানসিক আমাদের যে প্রেক্ষাপট আছে, লেখাপড়া শিখতে যে স্মৃতি আছে সেগুলি যাতে পরিস্ফুট হয়। আমি অত্যন্ত আনন্দিত আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে পেরে। তো অল্প কথা এটাই বলবো যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে নেশামুক্ত ভারত করা। তার জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে নেশামুক্ত করতে হবে। তার জন্য আমাদের প্রতিটি পরিবার, প্রতিটি ব্লক, প্রতিটি সাব ডিভিশন, প্রতিটি জেলা আমাদের নেশামুক্ত করতে হবে। তার জন্য এটা একটা অঙ্গ আমি মনে করি, নেশামুক্ত হওয়ার একটা পদ্ধতি আমি মনে করি। আজকের যে ফুটবল টুর্নামেন্ট যারাই আমাদের এসডিএম সাহেবরা যে ফুটবল টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করেছেন ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া দেখতে পাচ্ছি, জার্সি নাম্বার 9 না নিজে বল ধরে রাখতে পারেনি।